यीशु मसीह दे सुसमाचार दी चंगी खबर है। যীশু খ্রিস্টের সুসমাচারের এইটাই তো শুভ সংবাদ। जरा इस दे बारे सोचो। একটু চিন্তা করে দেখুন, अपने बाकी दे सारे जीवन च भी আপনার সারা জীবন ধরে जिल्ले भी तुस कुछ गलत कर गए तुंदे की फटाफट माफी लब्बी जंगी। আপনি জীবনে যখনই যাই করুন না কেন সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা পেতে পারেন। तुंदे की एक दिन भी नहीं बताना पोंग कि प्रभु तुंदे कन्ने दुखी हन। আপনি সারা দিন কাটাবেন না একটা দিনও যে ঈশ্বরকে আদৌ ক্ষমা করবেন। तुस गलाई सकदे हो प्रभु मैं शर्मिंदा हां ते मिकी माफी चाहिदी है। আপনি বলেন প্রভু আমি দুঃখিত এবং আপনি ক্ষমাকে मैं গ্রহণ तुंदी माफी कबूल करदा हां। আমি তোমার ক্ষমাকে গ্রহণ করছি। पर के तुस जानदे हो कि जे तुस अपने भरावां की माफ नहीं करगे ता ईश्वर अपने पापां की माफ नहीं करी सकगे। বাইবেল কি বলে জানেন, যদি খ্রিস্টেতে আপন ভ্রাতাকে তুমি ক্ষমা না ता ईश्वर तुंदे की भी माफ नहीं करी सकदे। তাহলে ঈশ্বর তোমাদের পাপ ক্ষমা করিতে পারিবেন না। ईश्वर असां की जो भी दिंदे हन उसने जिम्मेदारी भी दिंदे हन। ঈশ্বর যখন আমাদের কিছু দেন তখন আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। ओ गलांदे हन मैं तुंदे की माफ करगा। আমি তোমাকে ক্ষমা করব। तुसां चो किन्ने खुश हन कि उन्हां की माफी मिली ও गई है। আমি আনন্দিত তুমি আমাকে ক্ষমা করছো। मेरी उम्मीद है कि तुस इस तो खुश हो कि तुसां चो किन्ने खुश हन कि तुंदे की माफी যদি लब्बी गई ঈশ্বর है। আপনার পাপ ক্ষমা করেন जे तुस खुश हो তাহলে চিন্তা করুন, कि तुंदे की माफी लब्बी गई है যদি আপনি ক্ষমা পেয়েছেন বলে আনন্দিত ता तुंदे की हर दिन उस माफी की अपने तो बहान लिए तैयार होना रहेंगे। তাহলে প্রতিদিন সেই ক্ষমা যেন আপনার জীবন থেকে প্রবাহিত হতে থাকে। ओ तुंदी जिम्मेदारी है এইটাই আমাদের দায়িত্ব। तुंदे लेई ते तुंदे जरिए আপনার দ্বারা এবং আপনার মাধ্যমে तुंदे लेई ते तुंदे जरिए আপনার প্রতি এবং আপনার দ্বারা ईश्वर ने अब्राहम की गलया मैं ते की शीश देंगा ते की आशीष তিনি বলছেন बनाऊंगा আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং আমি তোমাকে आशीर्वाদের আকর করব। ते की आशीष देंगा আপনার প্রতি আশীর্বাদ, ते तुंदे जरिए देंगा। আপনার দ্বারা আশীর্বাদ। तुसा ऊपर तरस खांगा ते तुसा विचों होरा पर दया करने दी आशा करगा। আমি তোমাকে দয়া প্রদর্শন করব এবং আশা করব তুমিও লোকেদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। ईश्वर चाहते हैं कि अस उसका एक हिस्सा होरा की भी देइए जेड़े वो असा की देन। যা কিছু ঈশ্বর আমাদেরকে দান ঈশ্বর আশা করেন আমরা তার অংশ অন্যদেরকে দেব। जे अस एहो जिहा नहीं करदे আর যদি আমরা এটা না করি तां अस ठहरे हुए पानी दे खूह जियां बनदे हन। তাহলে আমরা সেই কুয়োর মতো হব যা জল বয়ে যায় না। ते ईश्वर ने असा की ओके च भी दित्ता हुंदा যা है কিছু ঈশ্বর আমাদের दिएছেন वो असा कोल इकट्ठा होण लगदा है এটা আমাদের মধ্যেই জমা হয় ते अस चो असा की कुछ फायदा नहीं এবং हुंदा। এটার মধ্যে আর কোনো ভালো কিছু থাকে না। एक गल जिसने ईश्वर दे कन्ने मेरी चाल च मदद कीती है ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমনে একটা বিষয় আমাকে সাহায্য করে। ते मिकी विश्वास है कि ओ तुंदी भी मदद करगी। আর আজকে যদি রাত্রে আমি এটা আপনাকে জানাই আপনারও সাহায্য হয়। अस अक्सर उन्हां गल्लां की दिखदे हां जेह्ड़े ईश्वर ने असां गी अपने वचन च करने की दसियां न। ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদের কি করতে বলেছেন আমরা অনেক সময় দেখি, अस सोचदे हां पर ईश्वर एह् बहुता औखा है। কিন্তু বলি প্রভু এটা তো খুব কঠিন কাজ। तुस कियां मिकी कुसी एहो जी की क्षमा करन की गलांदे हो जिसने मेरे ने इन्ना भैड़ा बर्ताव कीता है। প্রভু যে আমার প্রতি এত অন্যায় আচরণ করেছে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করতে বলছো? प्रभु ये सही नहीं है, প্রভু এটা তো ঠিক নয়, ये सही नहीं है। এটা সঠিক নয়। पर ईश्वर असां गी जो भी करने आस्ते गलांदे हन, যা কিছু ঈশ্বর আমাদের করতে বলেন, ईश्वर असां गी जो भी करन आस्ते गलांदे যা हन, কিছু ঈশ্বর আমাদের করতে বলেন ओ असां दे भले लेई असां गी करन लेई गलांदे हन। তিনি চান আমাদের উপকারের জন্যই সেটা করতে। ईश्वर असां गी जो भी गलांदे हन, ঈশ্বর যা কিছু আপনাকে করতে বলেন ओ असां दे भले लेई हुंदा है আপনার लाभের জন্য ते असां दे वंशां वास्ते भी এবং हुंदा है, আপনার জীবনের জন্য, असां दे परिवार दे लेई। আপনার গৃহের জন্য। क्योंकि असां दे जरिए कीते हर सही कम करने असां दे बच्चों की सीस लभदी है। যা কিছু আপনি ভালো কাজ করেন তার আশীর্বাদ আপনার সন্তানেরা পায়। असां दे जरिए कीती हर गलती असां दे बच्चे भुगतदे हन। আপনি যা অন্যায় করেন তার ক্ষতি আপনার সন্তানদের হতে পারে। जे तुस माफ ना करने नाल भरे हो যদি আপনি ক্ষমাহীনতার জীবন যাপন করছেন तां तुस होंगे चिड़चिड़े, उदास, हताश मां प्यो। আপনি এমন একজন মা বাবা হবেন যার জীবন দুঃখে কষ্টে এবং নিরাশায় ভরা। जे तुस माफी स्वीकार गे कने दूजियां की माफ करगे কিন্তু যদি আপনি ক্ষমা গ্রহণ করেন এবং অন্যকে ক্ষমা দান করেন तुस अपने बच्चों दे लेई महान मिसाल बन गए। ছেলে मेয়েদের কাছে আপনি ভালো দৃষ্টান্ত হবেন। ते ओ तुंदा आनंद ते तुंदी आजादी दिख আপনি गए, দেখবেন যে আপনার ছেলেমেয়েরা আপনার জীবনে স্বাধীনতা এবং ओ तुंदे जीवन च शक्ति दिख गए, আপনার জীবনে ক্ষমতা তারা দেখতে পাবে। ओ तुंदी गवाही ते तुंदा उदाहरण दिख गए। আপনাকে তারা একটা সিদ্ধান্ত রূপে এবং तां एह् उंदे जीवना च उंदी मदद करगा। তাদের জীবনে এটা তাদেরকে সাহায্য করবে। चलो हुण ईश्वर दी आराधना करो। ঈশ্বরকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা দিই। पहला कारण खाली इसी करके किया ईश्वर ने गलाया है। প্রথম কারণ যেহেতু ঈশ্বর বলেছেন असां गी ईश्वर दे हुक्म की अंगना सीखना चाहिए, चाहे असां की ओ करन दी इच्छा होए या ना होए। আমাদের ভালো লাগুক আর না লাগুক আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হতে হবে।
ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ তিনি বলছেন তুমি যদি আমাদেরকে ভালোবাসো তোমরা আমার বাধ্য হই ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਗੇ ਮੈਂ ਤਿੱਕੀ ਪ੍ਰੇਮ বলেনি ਕਰਗਾ তোমরা যদি আমার বাধ্য হও আমি তবে তোমাদেরকে ভালোবাসবো ਅਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ আমরা এই জন্য বাধ্য হই না যে আমরা ঈশ্বরের ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਇਨਾਮ ਹੈ তিনি বিনামূল্যে প্রেম দেন ਅਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ কিন্তু তিনি ভালোবেসেছেন তাই আমরা সাড়া দিয়ে তার বাধ্য হই ਉਹ ਸਭ ਦਿਖਣੇ ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਾਂ এত কিছু করার পরে ঈশ্বর আমাদের জীবনে আমরা কেন অন্যকে ক্ষমা করব না ਇਸ ਕਰੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਕੀ ਗਲਾਇਆ ਹੈ আর যেহেতু ঈশ্বর বলেছেন তাই প্রথম কারণ এই জন্যই আমরা এটা করব ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਚ ਅਪਣਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ আপনার জীবনের একটা ভালো শাস্ত্রাংশ আমি দিচ্ছি ਯੂਨਾ 2 ਆਇਤ 5 যোহন তার 2 অধ্যায় 5 পদ ਜਿਹੜਾ ਕਿਜ ਵੀ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਗਲਾਨ ਉਹ ਕਰੋ তিনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন তোমরা করো ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਤਿੱਕੀ ਗਲਾਨ ਉਹੀ ਕਰਨਾ তিনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ এটা কঠিন কাজ নয় ਈਸ਼ਵਰ ਤੁੰਦੇ ਦਿਲੇ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਾਨ আপনার হৃদয়ে ঈশ্বর যা কিছু বলেন ਤੁਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਜੋ ਵੀ ਪੜੋ ਉਹ আপনি ਕਰੋ ঈশ্বরের বাক্যে যা কিছু দেখেন ਉਹ ਗਲਾਓ করুন ਉਹ ਕਰੋ করুন ਗਲਾਓ ਉਹ ਕਰੋ আপনি বলুন আমি করব বলুন ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ আর দ্বিতীয় কারণ কেন আপনি ক্ষমা করবেন ক্ষমা করলে আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ক্রোਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੇ আর এটা হচ্ছে একটা প্রেমের ফল ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ আপনি যদি লোকেদেরকে ভালোবাসেন আপনি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন না ਕਈਆਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ আমি জানি না এটা আপনি বুঝেছেন কিনা প্রেম এবং বিশ্বাস একসঙ্গে সংযুক্ত ਪੌਲਸ ਨੇ ਗਿਰਜੇ ਕੀ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਿਆ আর সাধু পল যখন চিঠি লিখছেন তিনি বলতেন তোমাদের বিশ্বাস এবং প্রেম कने मैं उत्साहित करना चाहूं कि निरंतर विश्वास करने प्रेम আমি च চাই बदले रहो আপনারা প্রেমে এবং বিশ্বাসে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পান प्रेम शक्ति है প্রেমের মধ্যে শক্তি আছে अस लोकां ने प्रेम करदे हन अस क्रोधित नहीं रह सकदे আমরা যখন লোককে ভালোবাসি আমরা রেগে থাকতে পারি না তাদের উপরে प्रेम अपेक्षा करदा है कि अस माफ करिए প্রেমের দাবি এটা যেন আমরা অন্যকে ক্ষমা করি असल में ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि संदेश कितना गंभीर है আমাদের এই বাণীটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে जिले मैं किसी देश च जानी हां আমি যে কোনো দেশে যাই एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ स्नेह है जिसदा मैं हमेशा प्रचार करनी हां जिले मैं उत्थे हुन्नी हां আমি যখন সেখানে থাকি কোনো না কোনো সময় এটা আমি প্রচার করি क्योंकि जे तुस माफ करन च महारत हासिल नहीं करगे যদি ক্ষমার উত্তমতা আপনি না শিখতে পারেন तुंदे जीवन च रुकावट आई जांग তাহলে আপনার জীবনকে এটা থামিয়ে দেবে ਉਹ तुंदे जीवन दे ਲਈ ईश्वर दी योजना रोकी देंगे পরিকল্পনা যে আপনার জীবনে আছে ওটা থেমে যাবে इस करके अपने ऊपर एहसान करो তাই নিজের প্রতি একটা দয়া প্রদর্শন করুন ते माफ करो এবং ক্ষমা করুন मैं तुंदे की अपनी की इनाम देने दा तरीका दस दियां আমি চাই যে আপনি আজকে অন্যের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের ভাব প্রকাশ করুন तुस गलाओ मैं अपने की देने वाला सब तो वधिया गिफ्ट जेड़ा मैं पहले कदी नहीं दिता আমি আমাকে একটা শ্রেষ্ঠ দান দিতে চাই এটা কি না আমি অন্যকে ক্ষমা করব मैं हर किसी की माफ करगा जिसी मैं कदे क्रोधित था मैं अपने लिए ये फैसला किया है कि जीवन दे इस मोड़ ऊपर हुन मैं क्रोधित होने दी उम्र नहीं है হ্যাঁ এখন হয়তো আমি খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি অনেক ক্ষমা করতে চাই मैं अपने जीवन दे बहुते सालों तक गुस्से रही के আমার बताया জীবনে অনেক বছর আমি নষ্ট করেছি ते मैं बाकी दा एक दिन भी जाया नहीं करना चाहती আর আমি নষ্ট করতে রাজি নয় জীবনের সময় मैं हल्ले भी क्रोधित हो सकदी हां এখনো আমি রেগে উঠতে পারি पर मैं की क्रोध तो मुक्ति पांच बहुता वक्त नहीं लगता কিন্তু এটাকে ভুলে যেতে আমার বেশি সময় লাগে না मैं चाहनी हां कि ईश्वर मेरे जीवन च काम আমি करे চাই ঈশ্বর আমার জীবনে কাজ করুন जिले मैं प्रार्थना कर दी हां मैं चाहती हां ईश्वर उन्हां की पूरा कर गे আমি যখন প্রার্থনা করি আমি চাই ঈশ্বর আমার প্রার্থনার উত্তর দিন पर बाइबल के मुताबिक जिले तुस प्रार्थना करो বাইবেল বলে যখন তুমি প্রার্থনা করিবে जिले तुस प्रार्थना करन दे लई যখন खलो প্রার্থনার জন্য দাঁড়াবে जे तुसां दे मन च कुसे दे खिलाफ किज है তোমার কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা যদি থাকে कने जे तुसां माफ नहीं कीता ता के कीता আসুন সমস্ত কিছু নিয়ে আসি जे तुस कुसे कने क्रोधित भी हो কারো বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা থাকে उन्हां की भी माफ करो ক্ষমা করে দাও उन्हां की छड़ी दियो ছেড়ে দাও पलाई दियो ফেলে দাও मन च ना रखो এটাকে যেতে দাও ता प्रभु तुंदी प्रार्थना पूरी कर गे কোন ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার উত্তর দেবেন तुंदा विश्वास काम नहीं करगा जे तुस माफ नहीं যদি करगे ক্ষমা না করেন আপনার বিশ্বাসের কোনো ফল দেখবেন না मिकी विश्वास है कि ईश्वर ने मिकी गलबात दी बहुत ही ताकतवर प्रतिभा दी है আমি मने करी ঈশ্বর এক মহাদান আমাকে দিয়েছেন যেন আমি সুন্দর বাক্য প্রচার করতে उन्होंने मिकी बचन की इन्ने व्यवहारिक तरीके कने दसने दी काबिलियत दी है जिस कने लोग आसानी कने समझी আমি लेंदे हन ঈশ্বর আমাকে এই দান দিয়েছেন যেন ব্যবহারিকভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে আমি প্রচার করি যাতে লোকেরা সহজে বুঝতে পারে मिकी विश्वास है कि अस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ আমি ਹੈ বিশ্বাস করি আমরা পৃথিবীর সেই অবস্থার মধ্যে বাস করছি যখন প্রতিটি সৃষ্টির কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার প্রয়োজন আছে टीवी ਦੇ ਜਰੀਏ रेडियो টেলিভিশনের দ্বারা রেডিওর দ্বারা इंटरनेट ইন্টারনেটের দ্বারা फेसबुक
ফেসবুকের দ্বারা, ट्विटर টুইটারের দ্বারা, ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੰਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। যত রকমের ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে সবকিছু দিয়ে ਅਸ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ। আর মূলত এই মুহূর্তে পৃথিবী নামক গ্রহে যত লোক যেখানে রয়েছেন সকলের কাছে আমরা সুসমাচার। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਕੀ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ঈশ্বর আমাকে যুক্ত করেছেন এই মহাকার্য। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪਾਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। আর আমি চাইবো না শয়তান আমার জীবন থেকে ਆਪਣੇ ਕੀ ক্রোধিত ਤੇ ਕਟੂ ਰਹਿਣ ਦੇ। তিক্ত এবং ক্রুদ্ধ রেখে ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ আমি ਹਾਂ। এটা করতে দেব না শয়তানকে। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। যে মুহূর্তে একজন ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে যায় আমি তার জন্য প্রার্থনা করি। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਝੂਠ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। যখন লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা সংবাদপত্রে লেখে আমি ক্ষমা করে দিই। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਕਰਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕੀ ਗੁੱਸੇ ਕੀ ਬਾਰੇ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ। একবার একজন লোক খেতে গেছে আর শুনছে যে কয়েকজন লোক আমার ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। তারা আমাকে নিয়ে মজা করছে। ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਨੇ ਅਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। এমন একটা লোক যে মজাটা করছে যার সঙ্গে আমাদের একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। আর আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করার মধ্যে দিয়ে ওই লোকটা কিন্তু খুব লাভবান হয়েছে। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾ ਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਗਈ। আর যখন লোকে এসে আমাকে বললো ওই লোকটাই তোমার বিরুদ্ধে অনেক খারাপ কথা বল, ਮੈਂ ਗਲਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ আমি ਕਰਦੀ। বললাম ঠিক আছে এবার আমি ওর সঙ্গে কোনো ব্যবসা করব না। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਸਕਦੇ। আর যদি তারা আমার বিরুদ্ধে এরকম কথা ভাবে ਕਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ। আমি সমস্ত রাত ব্যথিত ছিল। ਉਸ ਰਾਤੀ ਬਿਸਤਰ ਉੱਪਰ ਲੇਟੀ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਕਰਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਨੇ আমি ਗਲਾਂਗੀ সারা রাত ভাবলাম ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗਲਾਂਗੀ। আমি তাদেরকে এই কথা বলবো। ਕਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਦਿੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਗਲਾਂਦੇ আমি ਹਨ। চাইবো যেন তারা জানে যে তারা কি বলেছে আমি শুনেছি। अचानक प्रभु ने मेरी आत्मा की गलाया तू ऐसा किच भी नहीं करगी আর ঈশ্বর আমার আত্মায় বলে এই কোনো কাজ তুমি করবে না, बल्कि तू ए करगी। এই কাজ তুমি করবে। तू ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਭੇਜ। তুমি তাদের জন্য প্রার্থনা করবে এবং তাকে একটা উপহার পাঠাবে। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਪਹਾਰ ਭੇਜਾ। প্রার্থনা করব আর তাদেরকে উপহার দিব। जिस पल मैं ये जानिया कि मैं ओ करगी अपने बिस्तरे ऊपर लेटे हुए मेरे मुंह पर मुस्कुराहट आई गई। আমি জানি যে এটা ঈশ্বর বলেছেন, যে মুহূর্তে আমি বুঝেছি এটা আমাকে করতেই হবে मैं जानी गई कि मैं विजयी हुई गई हाँ। আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মুখে হাসি বেরিয়ে এলো। किया के ईश्वर चाहते हैं আমি জানি যে তখন আমি বিজয়ী হলাম। मैं उनके लिए उन्होंने लोगों कन्ने निपटने दे लिए दरवाजा खोला। কেননা ঈশ্বর চাইলেন আমি যেন ঈশ্বরের দ্বার খুলে দিই তাদের জীবনে কাজ করতে। जिले सचमुच माफ कर दे हाँ যখন আপনি সত্যি ক্ষমা করেন कन्ने समझदे हाँ कि तुसां गी আর আপনি বোঝেন ठेस पजाने वाला बंदा शायद ये भी नहीं जानता कि वो क्या करे करदा है। যে আপনাকে আঘাত করেছে সে হয়তো আদৌ জানেই না সে কি অন্যায় করছে। मेरे विचार कन्ने कई बारी अस उहदे बारे च बहुत फिक्र करते हैं जो लोग हसा कन्ने करते অনেক हैं সময় আমরা খুব চিন্তিত হয়ে যাই লোকেরা আমাদের প্রতি কি করছে, उसदे बारे च घट जो अस अपने कन्ने करते हैं। কিন্তু তারা যে নিজের কি ক্ষতি করছে সেটা বুঝি না। मेरे पिता ने मेरे कन्ने बुरी हरकतां कीतियां ও এই বিষয়গুলো আমার বাবা আমাকে বলেননি, पर उन्होंने अपने कन्ने होर भी पैड़ा बर्ताव किया। কিন্তু সে তো বেশি ক্ষতি নিজের করেছিল। उन्हें अपना जीवन बर्बाद সে कर তার लिया। জীবনকে ধ্বংস করেছিল। मेरी मां दा जीवन भी बर्बाद সে আমার किया। মায়ের জীবন নষ্ট করেছিল। मेरे भरा दा जीवन बर्बाद সে আমার किया। ভাইয়ের জীবন নষ্ট করেছিল। उन्हें की कदी शांति नहीं ही कदी आनंद नहीं हा কোনোদিন শান্তি ছিল না, কোনো আনন্দ ছিল না। अपने जीवन दे आखिरी सालां दे इस बगैर। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে मैं तुंदे की अपने ने एक होई गल दसनी है। এমন একটা ঘটনা ঘটলো আজকে আমি বলতে চাই। मेरे मां प्यो बुजुर्ग है ते ओ असा की 2-3 मील दूरी पर रहंदे है আমার মা বাবা বৃদ্ধ বৃদ্ধা তারা কয়েক মাইল দূরে আমাদের কাছ থেকে থাকতেন। ते हर वेले उन्हें की सेहत दी परेशानियां ही তাদের স্বাস্থ্যের সমস্যা ছিল। ते मैं उन्हें की औपचारिक तौर पर माफ कर दिता हा जियां कि एक चंगे मसीह की करना चाहिए है। আমি আক্ষরিকভাবে ঠিক তাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম। पर मैं साल च खाली 2-3 बारी किछ घंटिया दे लिए उन्होंने मिलने जांदी ही আর বছরে মাত্র 2-3 ঘন্টার জন্য কোনো কোনো সময় আমি তাদের কাছে যেতাম। ते मैं कदे-कदे फोन करके उन्हां कने थोड़ी जी गलबात करदी ही। আর কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে আমি তাদের কাছে যেতাম এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতাম। मैं एक तरह की कुर्बानी दे करदी ही, मैं असल च प्रेम करने नहीं चले करदी ही। আমি সত্যিকারে প্রেমে কিছু তাদের প্রতি করতাম না, কিন্তু যেটুকু করণীয় দায়িত্ব করতাম। क्या कि मैं जो भी करदी ही वो बहुत क्रोधित होई के करदी ही। আমি যা কিছু করতে চাইতাম আমার মনের মধ্যে আমি বাধা পেতাম। उनके कोल जीवन जीन ਲਈ पैसे नहीं है इस करके उन्हां के हर महीने पैसे भेजदी ही। তাদের যথেষ্ট অর্থ ছিল না, তাই প্রতি মাসে আমি এবং ডেভ আমার স্বামী তাকে অর্থ পাঠাতাম। ते मैं क्यों करन दे ਲਈ अपने ऊपर गर्व हुंदा है कि मैं सोचदी আর ही এটা করার জন্য আমি তো মনে মনে একটু গর্বই বোধ। कि वो दो ही मेरे मदद दे काबिल नहीं हन।
আমি মনে মনে ভাবতাম আমার সাহায্য পাওয়ার তো তারা যোগ্যই না। एक दिन मैं प्रार्थना करे करदी ही একদিন আমি প্রার্থনা করছিলাম, ईश्वर दे कन्ने वक्त बिताए करदी ही আমি সকালে প্রার্থনা করছি, तो मिकी अनुभव होया कि ईश्वर আমি ने ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি। मिकी मेरे माता पिता दी याद कराई। আমার মনে হলো ঈশ্বর আমার মা বাবাকে আমার হৃদয়ে দিলেন। मिकी ये ख्याल बहुत ही शक्तिशाली तरीके कन्ने सुझिया। খুব কঠোরভাবে এই চিন্তাটা আমার হৃদয়ে এলো, तुंदे कि अपने माँ प्यो की अपने शहर च आनना चाहिए। যে শহরে তুমি বাস করছো তোমার মা বাবাকে সেখানে আনো, उन्हें कि अपने घरे कोल एक घर ले दियो তোমার काছে একটা বাড়ি কিনে দাও, ते जिल्ले तक वो जीवित आन उनदी देखभाल যতদিন करो। না তারা মৃত্যুবরণ করছেন তাদের যত্ন নাও। मैं सोचा ये शैतान है। আমি মনে মনে বললাম ওটা শয়তানের স্বর। ईश्वर मिकी एहो जा करन की नहीं गलाई सकदे, ये शैतान है। ঈশ্বর কখনো এই কথা আমাকে বলতে পারেন না, এটা শয়তানের কাজ। मैं एहो जा कुछ नहीं करगी। আমি এই কাজ করতে পারবো না। कने उसदे बाद मैं अपने काम च लग गई। আমি নিজের কাজে চলে গেলাম। पर ध्यान दियो कई बार ईश्वर जिल्ले तुंदे की सच्ची मुच्ची कुछ गलाना चाहते हैं ना, वो तुंदे की गलांगे, वो गलांदे रहेंगे गलांदे रहेंगे गलांदे रहेंगे। যখন ঈশ্বর কোনো কথা সত্যি আপনাকে বলতে চান তিনি বারে বারে একই কথা অনেকবার বলেন। कि ईश्वर तुंदे की परेशान करते हैं जिल्ले तक तुस आखिरकार वो नहीं सुनी लेंदे, वो जो गलाना चाहते हैं। ঈশ্বর এতক্ষণ বলতে থাকেন যতক্ষণ না আপনি তার কথা শুনছেন। सच दसो उन्होंने मेरे कन्ने यही किया। আর তিনি আমার প্রতি তাই করলেন। इस करिके मैं आखिर सोचा कि मैं देव दी राय लांगी कने मैं की पता हो मैं की ना करगे। আমি ভাবলাম যে এবার ডেভকে আমি জিজ্ঞেস করি আমার স্বামীকে, সে নিশ্চয়ই বলবে দরকার নেই। तो मैं देव ने गलाया कने उन्हें गलाया जे ईश्वर ने गलाया तई करना चाहिए। আমার স্বামী বললেন যদি ঈশ্বর তোমাকে বলে থাকেন তাহলে এই কাজ তো আমাদের করতেই হবে। मैं सोचा আমি বললাম ਉਹਦੇ बाद मैं सोचा कि अस उन्हें एक निक्का सस्ता जिहा घर ले देंगे जिसदे बहुते पैसे नहीं देने होंगे ते उन्हें की उत्थे रखी देंगे। আমি মনে করলাম একটা সস্তায় বাড়ি কিনে দেবো আর ওখানে ওরা থাকবে, চলে যাক। ईश्वर ने गलाया नहीं तुंदे की चंगा घर लेई के देना है। ঈশ্বর বলে না না একটা ভালো বাড়ি কিনে দাও, तुस उन्हें की एक गड्डी भी आनी देंगे, তাদেরকে একটা গাড়ি দাও, तुस उन्हें की कुछ नवा फर्नीचर আর भी ले নতুন दियो। নতুন আসবাবপত্র দাও। किया कि उनदे कोल के चंगा नहीं हाँ मेरे जीवन च अपने जीवन च मैं কিন্তু गलाया তাদের জীবনে, কারণ তারা জীবনে কখনো কিছু ভালো জিনিস দেখে। मैं गलाया जे मैं हो जे किया करया उन्हां दे कन्ने उन्हें मेरे कन्ने कुछ नहीं कीता। হে প্রভু তারা তো আমার প্রতি ভালো কিছুই করেননি, আমি কেন তাদের প্রতি করব? उन्हें गलाया तुस जीवित हो ठीक, তুমি তো শ্বাস নিচ্ছ তাই না? उन्होंने तुंदे की ये जिंदगी दित्ती है। তোমাকে স্বাভাবিক জীবন তারা দিয়েছেন। मन्निया तुसा की दुख पुज्जा है पर मैं तुसा की चंगा হ্যাঁ कीता তুমি है আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছো কিন্তু আমি তোমাকে সুস্থ করেছি। ते मैं तुसा की उनदी देखभाल करने से गलाया আমি करदा। চাই তুমি তাদের যত্ন নাও। वो असा ने वो किच कीता जड़ा ईश्वर ने असा की गलाया। যা আমাদের বলেছিলেন আমরা করলাম। 3 साल बीती गए ते मैं अपने प्यो कन्ने कोई बदलाव नहीं दिखिया। আর যা কিছু আমরা করলাম তার জন্য কোনো পরিবর্তন বাবার জীবনে। ओ हुण एक चंगे घर वाले पैड़े आदमी है। আমার বাড়ি পেয়েও তার মনটা কিন্তু অতি সংকীর্ণ ছিল। एक दिन मैं ईश्वर की दुहाई दित्ती, একবার আমি কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে বললাম ईश्वर मेहरबानी मेरे सारी दुनिया च जाई के लोकां की मोक्ष ना दवाओ जिल्ले मेरे पिता स्वयं नरक च जाने আমি आले বললাম हन। প্রভু সারা বিশ্ব ঘুরে আমি দেখছি লোকেরা পরিত্রাণ পাচ্ছে আর আমার বাবার পরিত্রাণ হবে না। मैं गलाया मिकी ओ फल दे रूप च दियो। আমি বললাম প্রভু এটা আমাকে তুমি, मैं अपने प्यो दी आत्मा चाहती हां। আমি চাই আমার বাবার আত্মা। लगभग 3 साल बीती जाने ऊपर আর 3 বছর হয়ে গেল। एक सवेरे मेरी मां ने गलाया तेरा पिता तकरीबन 3 हफ्तियां ते रोंदे पे हन, ओ चाहंदे हन कि तू इत्थे आई के इन्हां ने मिले। আমার মা বলল তোমার বাবা বিগত 3 সপ্তাহ কাঁদছেন, তুমি এসো তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো। ता तक मेरी उम्र लगभग 60 सालां दी ही, তখন প্রায় আমার বয়স 60 বছরের কাছাকাছি। मेरे प्यो दी 83 साल ही আমার বাবার বয়স 83 বছর। ते उन्हां ने कदी भी मेरे कोलों माफी नहीं मंगी ही। জীবনে কখনো একবারও এতদিনে তিনি আমাকে দুঃখ প্রকাশ। जिल्ले मैं उत्थे पुज्जी उन्हां मिगी दिख्या ते रोना शुरू कर যখন दित्ता। আমি তার বাড়িতে গেলাম তিনি আমাকে দেখে उन्हां गलाया मैं तेकी दसना चाहता हां कि मिकी उस गल दा बड़ा पछतावा है जेड़ी मैं तेकी ठेस पुजाई। তিনি আমাকে বললেন তোমাকে দেখে আমি বলতে চাইছি যে আমি তোমার প্রতি যে ব্যবহার उन्हें गलाया मिकी पछतावा है कने माफ करी दियो। আমি তোমাকে আঘাত করেছি, আমি দুঃখিত। पछतावा है कि तेरे परिवार की दुख আমি তোমার दित्ता পরিবারকে দুঃখ দিয়েছি, আমি দুঃখিত। कि तू मिकी माफ करगी। তুমি কি কখনোই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? उसदे बाद उन्होंने मेरे पति वाले पासे दिख्या ते गलाया डेव मैं शर्मिंदा আর हां। তিনি আমার স্বামীর দিকে তাকে বললেন ডেভ আমি দুঃখিত। कोई दूआ बंदा मेरे बारे च ओ जानदा हुंदा जेड़ा तुस जानदे हो ते उसने मिकी मारी देना हा। আর আপনি জানেন বেশিরভাগ লোক তিনি যেভাবে জানতেন আমাকে হত্যা করতেন। पर तुंदे ने मिकी सिवाय प्रेम दे किच नहीं दित्ता। আর তুমি আর কিছু করনি কিন্তু সর্বদা আমাকে ভালোবেসেছো। किच लोगां की असाई बिना शर्तां दे प्रेम दसना हुंदा है। আর কিছু কিছু লোকে আপনার নিঃশর্ত ভালোবাসা দেখাতে হবে। किन्या की विश्वास है कि प्रभु उन्ने कन्ने बिना शर्त दा प्रेम करदे हन। কতজন বিশ্বাস করেন ঈশ্বর আপনার প্রতি নিঃশর্ত প্রেম প্রদর্শন করেছেন? হাত দেখে। अस उंदे रहम दे काबिल नहीं हन তার ক্ষমা पर পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের ছিল না, उन्होंने असां ऊपर प्रेम कीता है। তার দয়া পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের নেই। मेरे तो अपेक्षा करा কিন্তু दे তিনি है আমাদের দিয়েছেন। कि मैं उस च किच देवां जेड़ा मैं हासिल कीता हा उंदे प्रेम च। আমি যা পেয়েছি তিনি আশা করেন আমিও যেন অন্যকে তাই দিই।
उस दिन मेरे पिता ने मसीह की अपना मुक्तिदाता कबूल किया। সেই দিন আমার বাবা খ্রিস্টকে ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করলো। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ 10 দিন পরে আমরা তাকে জলে বাপ্তিস্ম দিলাম। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀ ਸਕੀ। আর আমি 3 বছর দেখলাম যে তার ਚਲੋ ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ জোরে ਕਰੋ। ঈশ্বরকে প্রশংসা দিন। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। কি শক্তিশালী গল্প। तुम देखी हैरत होंगे कि ईश्वर तुंदे दुश्मनां च कई करी सकदे हन। আপনি যদি আপনার শত্রুদেরকে ক্ষমা করেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন ঈশ্বর কি মহান কাজ করতে পারে। जे तुस उन्हां पर माफी करदे हो उन्हां पर दया करदे हन जिस दे ओ काबिल नहीं ঈশ্বর যে हुंदे নিঃশর্ত দয়া আপনার প্রতি প্রদর্শন করেছেন আপনি তাদের প্রতি করুন। कि इत्थे कोई है जेड़ा ये करन की तैयार है। কেউ কি রাতে আছেন এই কাজ করতে চান হাত দেখি আপনার जे तुस ये करन लई तैयार हो तो हाथ दिखाओ। করতে চান আপনার হাত নাড়ান। असल लई माफ करना सीखना बड़ा जरूरी है। কি করে ক্ষমা করতে হয় আমাদের শিখতে হবে। मिगी विश्वास है जिले मैं माफ किता আমি বিশ্বাস করি যখন এই কাজ আমি করলাম ते ओ शैतान दे खिलाफ सब तो शक्तिशाली कमां चो एक है जेड़ा ईश्वर ने मेरे नो करवाया। আর শয়তানের বিরুদ্ধে এটাই সব শক্তিশালী কাজ যা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে করে। ते मैं अपने पूरे दिले चो मनदी हां कि जिले मैं इस तरह कने की ता असां दी सेवकाई ने दिन दुगनी कने रात चुगनी तरक्की আর कीती। আমি বিশ্বাস করি যে তারপর থেকেই আমাদের পরিচর্যার কাজে ঈশ্বর প্রচুর আশীর্বাদ করলেন। मेरे ख्याल करने उसने मेरे लिए पहले तो कई ज्यादा लोगों की मदद करने च समर्थ होने दा दरवाजा खोलिया। আর এরপরে ঈশ্বর আমার জন্য অনেক দ্বার খুলে দিলেন অনেক লোককে সাহায্য করার যা। मेहरबानी आज मेरी गल দয়া सुनो। করে আমার কথা শুনুন। मैं बहुत ही दूर तो यात्रा करी कि तुंदे लिए ईश्वर दा वचन हुंदा है। আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঈশ্বরের বাণী আপনার জন্য এনেছি। मैं इत्थे हां किया कि मेरी इच्छा है। আমি এখানে এসেছি কারণ আমি এখানে আসতে চেয়েছি। मैं प्रचार करन दे लिए कोई जगह नहीं ढूंढी करदी ही। আমি একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি না যে কোথায় প্রচার করব। मैं चाहवां ते टीवी दे जरिए उत्थे अद्धे घंटे च उस तो भी अधिक लोकां कने पुज्जी सकदी हां जितने च इत्थे तक पुजदी हां। আমি আধ ঘন্টায় টেলিভিশনে এর থেকে অনেক বেশি সংখ্যক লোককে প্রচার করতে পারি। पर मैं ये कहने वास्ते आना चाहती ही कि असां की तुंदी परवाह কিন্তু है। আমি এখানে এসে এই কথা বলতে চাই যে আপনার জন্য আমরা ভাবি। मैं 7 वारी भारत आई हां किया कि असां की भारत दे लोकां दी परवाह है। আমরা ভারতবর্ষে আমার 7 বার আসা হলো কারণ ভারতবাসীদের জন্য আমার চিন্তা রয়েছে। मैं असल च तुंदी इयां मदद नहीं करी पांगी जियां मैं करना चाहती हां। যেভাবে আমি সাহায্য করতে চাই আমি সাহায্য করতে পারবো না। जे मैं तुंदी की खाली ये दसां कि ईश्वर तुंदे कन्ने किन्ना प्रेम करदे हन जेड़ा ओ करदे हन আর এই কথা শুধু যদি বলি ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন অবশ্যই তিনি ভালোবাসেন ते उन्हां ने तुंदे लिए किन्ने चंगे जीवन दी योजना बनाई है। এবং আপনার জন্য ঈশ্বরের কত সুন্দর এক পরিকল্পনা রয়েছে যে অবশ্যই তা রয়েছে। मिगी तुंदे की ये भी दसना पौंग कि तुंदे की माफ करना पौंग जे तुस अपने जीवन च ईश्वर दा उत्तम चाहते हो। কিন্তু আমাকে এটাও আপনাকে বলতে হবে যদি আপনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান পেতে চান তাহলে অন্যকে ক্ষমা। आज इस जगह ऊपर तुंदे की माफ करन दी लोड़ এই है। রাত্রে এখানে বসে আপনার তাকে ক্ষমা করতে হবে। आज इत्थों जान तो पहला तुंदे की माफ करन दी लोड़ है। এই ময়দান ছেড়ে যাওয়ার আগেই আপনি তাকে ক্ষমা করুন। जे इत्थे एहो जिहा कोई है जिस कन्ने तुस क्रोधित हो এখানে যদি কেউ রয়েছে যার প্রতি আপনার আক্রোশ রয়েছে जे इत्थे कोई पादरी है जेड़ा दूजे पादरी ने क्रोधित है এখানে কোনো পালক রয়েছেন যিনি অন্য পালকের প্রতি খুব রেগে আছেন जे तुसा जो कुसे होर कन्ने झगड़ा होया है আপনার প্রতি যদি আরেকজনের সঙ্গে কোনো সংঘাত আছে तो अपने ऊपर अनुग्रह करो। আপনি নিজের প্রতি একটা দয়ার কার্য করুন। उस बंदे दे कोल जाई के गलाओ कृपया मिकी माफ আপনি करो। তার কাছে গিয়ে বলুন দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো असां विच कोई अनबन नहीं होनी चाहिए। যেন আমাদের মধ্যে আর কোনো সংঘাত না থাকে। ये आश्वास्त करो कि आज जिले तुस इत्थे जाओ আজকে রাত্রে নিশ্চিত হয়ে ময়দান ছেড়ে যান ते एक आजाद मनुख दे रूप च जाओ। যেন আপনি একটা মুক্ত পুরুষ নারী হয়ে যেতে পারেন। अपने ऊपर अनुग्रह करो। নিজের প্রতি একটি দয়ার কার্য করুন। उसी भलाई दियो যেতে দিন छड़ी दियो ছেড়ে দিন त्यागी दियो ফেলে দিন उस तो दूर चली जाओ এখান থেকে দূরে সরে যান ते मुक्त होई जाओ এবং মুক্ত হয়ে যান ते मुक्त होई जाओ এবং मुक्त হয়ে যান ता मुक्त होई जाओ। এবং মুক্ত হয়ে যান। मैं आशा करदी हां कि तुस उसी गहराई कन्नै जानगे जेड़ा मैं तुसां कन्नै गलाया है ते अपने ऊपर अनुग्रह करगे कुसे एहो जे की माफ करके जिस कन्नै तुस क्रोधित हो। याद रखो जिले तुस दुएयां की माफ करदे हो तुस दुएयां दे मुकाबले अपने लिए मता करदे हो। सो असां चीज़ां दे बारे च सुनो जेड़ा असीं पेश करे करदे हन। ਤੁਹਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਰ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸ ਮਿਲੀ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਕਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਭਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ jmmindia.org पर साखी संपर्क करें। प्रार्थना के निवेदन वास्ते जायज की सभाओं का टाइम टेबल देखने वास्ते कने भागीदार बनने वास्ते जो अस सारी दुनिया 'च मसीह का प्यार बनते हैं।
ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹਨ ਜੋਇਸ ਮਾਇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ।